Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran lanjutan dari pelajaran bahasa Jerman yang saya kasih nama Deutsch für euch. Ya, lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Ya, belajar bahasa Jerman di sini gratis. Ya. Saat ini kita sudah menginjak di Abschnitt 3, Teil 1 und 13. Ya. Seperti sebelumnya, Abschnitt ini adalah bab 3, video nomor 1 di bab 3 ini, dan nomor 13 secara keseluruhan. Jadi di Deutsch für euch ini kita sudah membuat sampai sekarang 13 video ya. Dan sekali lagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini dan baru mau memulai belajar bahasa Jerman, saya harap sebaiknya Anda mulai dari nomor 1, karena kemungkinan jika mulai dari bab ini, dari bagian ini, jika Anda pemula tentunya akan mendapatkan banyak kesulitan ya, karena ini sudah banyak yang sudah kita lewati pelajaran-pelajaran, terutama mengenai kosakata. Kita sudah banyak mempelajari kosakata, kemungkinan Anda akan tertinggal di kosakata ya. Jadi kita akan belajar mengenai die Zahlen atau angka-angka ya. Kadang-kadang ada dua pengertian di sini. Zahlen bisa berarti membayar ya, mengeluarkan uang dan membayar, tapi di sini lebih ke angka-angka. Dari saat ini kita akan belajar mengenai angka-angka ya. Bagaimana kita menyebut angka dari 1 sampai 10, kemudian dari 11 sampai 20 dan seterusnya sampai 1000, 2000 dan seterusnya. Jadi kita akan belajar mengenai angka-angka ya, dan tentunya ini juga hal baru karena baru kita mulai dari sini mengenai angka-angka, meskipun saya juga sudah sempat menyebut beberapa angka dari kemarin, tetapi untuk detailnya kita akan mempelajari di bab ini ya. Dan kita akan melalui beberapa bab ya di Abschnitt 3 ini, di bab 3 ya. Baik, kita mulai saja dengan sebuah bacaan ya, karena dengan membaca sebuah teks ya, kita akan bisa menambah banyak kosakata ya, kosakata baru yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ataupun dalam membaca teks-teks bahasa Jerman ya. Kita akan banyak menemukan semua kata-kata yang akan kita pelajari saat sekarang ini ya. Kita mulai dengan sebuah bacaan di sini ya, yang berjudul die Zahlen ya, angka-angka seperti yang saya tulis tadi, die Zahlen ya, angka-angka. Wir haben hier viele Stühle. Wie viele Stühle sind hier? Ya, wir haben hier viele Stühle. Kita sudah mempelajari jenis kata ini ya. Wir haben adalah konjugasi haben di sini karena wir ya menjadi endungnya ada akhiran en di sana. Wir haben hier viele Stühle. Stühlenya adalah bentuk jamak dari der Stuhl ya, der Stuhl. Hier adalah di sini. Wir haben hier viele Stühle. Wie viele Stühle sind hier? Nah, ini juga sebuah bentuk pertanyaan ya, kata yang kita gunakan untuk bertanya, wie viele ya. Kalau kita bertanya mengenai sesuatu berapa banyak ya, kita akan menggunakan wie viele ya. Dari ini wie viele, bagaimana banyak. Kalau kita terjemahkan secara letterlek ya, secara kata per kata, ini akan berarti bagaimana banyak ya. Dan artinya adalah berapa banyak. Wie viele Stühle sind hier ya. Karena Stühle ini banyak, berarti kita menggunakan sind di sini ya. Sein-nya adalah sind hier ya. Wie viele Stühle sind hier? Wie viele Stühle sind hier? Wir zählen die Stühle. Kita menghitung die Stühle, kursi-kursi itu ya. Zählen adalah menghitung ya. Sedangkan di sini Zahlen ya, berbeda ya, angka-angka jadi mirip ya. Zählen adalah menghitung, sedangkan Zahlen bisa berarti angka-angka atau membayar ya. Tapi kita
fokus pada angka-angka sekarang ya, karena nanti ada hubungannya juga dengan membayar ya. Jadi wir zählen die Stühle, ya, kita menghitung kursi-kursi. Bunyinya adalah eins ya. Jadi harus dibunyikan setiap huruf ya. Dalam kata eins misalnya ya. Ini ada S ya, eins ya. Zwei ya. 2 ya, seperti aturan kemarin E bertemu I, maka kita akan baca AI ya. 2, 3 ya. EI juga di sini 3, 3, 4 I dan E bertemu, I dan E berdampingan, maka kita akan baca I-nya panjang ya. 4 ya, 4 R-nya 4, tapi kita sukanya seperti juga tidak kedengaran di sana. 4, 4 ya. 5 ya, 5. 6 ya, 6 ya. 6, 6. 7, 7. Jadi beberapa kali saya membaca S di sini, maka ibaratnya kita menyebutnya dengan menggunakan Z ya. Seperti 6 ya. 6, 6, 7, 7, 8, 8, ya. 8, 9, 9, 10, ya. 10, 10, ya. Z di sini kita baca TS, ya. TS, ya. Kita bagaimana mengucapkan antara TS, ya. 10, ya. Sebut saja T-nya dulu, kemudian S-nya. 10, ya. 10, ya. 10, wir haben 10 Stühle. Kita punya 10 kursi ya, kursi-kursi ya. Wir haben 10 Stühle. Kita punya 10 kursi ya. Lanjutannya, Herr Müller hat viel Geld ya. Herr Müller hat viel Geld. Mr. Müller punya banyak uang ya, Geld ya. Uang ist das Geld ya. Hat viel Geld ya. Tidak ada endungnya untuk viel-nya di sini karena Geld ini kata termasuk kata benda neutral ya. Das Geld ya. Kemudian hat ini konjugasi dari haben ya. Konjugasi dari haben mengikuti Herr Müller, ya. Herr Müller ya. Herr Müller hat viel Geld. Hat die Geldstücke ya. Dia memiliki koin-koin ya, Geldstücke itu koin-koin ya, atau ada kata lain nanti kita berikan juga Münzen ya, Münzen. Tapi orang Jerman suka mengatakan Geldstücke ya. Hat die Geldstücke, jadi koin-koin ya. Kemudian Geldscheine ya, Geldscheine ini mata uang yang menggunakan kertas ya, Geldscheine, Geldstücke, Geldscheine ya. Jadi koin-koin dan uang kertas ya, uang logam ya, uang logam, Geldstücke, die Geldstücke und Geldscheine ya. Geldstücke ini jamak ya, Geldscheine ini juga jamak dari Geldschein, Geldstück. Das Geldstück menjadi die Geldstücke, der Geldschein menjadi die Geldscheine ya. Zählt zuerst die Geldstücke ya. Dia menghitung, zählt zuerst die Geldstücke. Dia menghitung pertama-tama uang logamnya ya, uang logamnya. Zählt zuerst die Geldstücke. Kemudian dia menghitung 2 5-Euro-Stücke ya. 2 5-Euro-Stücke. Jadi 5-Euro-Stücke ini berarti uang logam seharga 5 euro ya, 5 euro, 5 euro ya. 2 5-Euro-Stücke. Dia punya 2 uang logam yang bernilai 5 euro ya. 2 5-Euro-Stücke. Ini adalah keistimewaan dari bahasa Jerman. Dia digabung menjadi satu sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga kadang-kadang dalam bahasa Jerman itu memiliki sebuah kata yang sangat panjang ya. Dengan sangat panjang ya. Ini keistimewaannya ya. 2 5-Euro-Stücke. Das sind ya, mereka adalah das sind ini apa yang disebut dengan demonstratif pronomen.
Ini menunjukkan itu adalah das sind, mereka adalah das sind 10 Euro, ya, 10 Euro. Das sind 10 Euro. Und viele Euro-Stücke. Dan banyak sekali, dan banyak logam-logam euronya, ya. Jadi koin-koin euronya banyak, ya. Kemudian dia mulai menghitung mulai 11, ya. 11, ya, 11, ya. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, ya. 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22 Euro. Ya, kita lihat, perhatikan 11, ya. Ini juga istimewa karena sepertinya kita tidak melihat angka 1 atau kata 1 di sana, tidak ada, atau sennya 10 tidak ada, ya. Juga sama dengan 12, ya. 12, ya. 12, ya. Itu juga istimewa, ya. Karena berbeda dengan angka yang tertulis di sana. Mungkin ada set W-nya di sana, tapi sangat jauh dari angka 1, 2, ya. 11, 12, ya. 13, ya. Nah, kalau ini ada jelas kita menyebut kata drei, 10, ya. Jadi yang disebut duluan adalah angka di belakangnya, ya. Seperti kita di Indonesia juga misalnya ketik 13, ya. Kita hanya menyebut angka 3-nya dulu, kemudian 10-nya, puluhannya, ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Euro. Sedangkan yang di sini kita harus tetap menyebut mereka dari belakang, ya. Seperti 21, ya, 1 dan 20, ya. Jadi kita menyebut angka yang di belakang dulu, baru puluhannya. Menjadi 21, ya. 21. Dari kita lihat dulu 20 di sini 20. Kemudian kalau 21 maka kita menyebut angka 1 yang di belakang dulu, lalu angka ke-20-nya, ya. 21, 22, ya. 2 dan 20, ya. Euro. Jadi begitu cara kita menyebut angka, ya. Kita lanjutkan bacaannya, ya. Jetzt hat Herr Müller noch 2 Euro Stücke, ya. Jetzt hat Herr Müller noch 2 Euro Stücke. Sekarang Mr. Müller masih memiliki 2 logam bernilai 2 Euro, ya. 2 Euro. Jetzt hat Herr Müller noch 2 Euro Stücke. Masih memiliki 4 logam bernilai 2 Euro, ya. Jetzt hat Herr Müller noch 2 Euro Stücke. Ya. Sekarang Mr. Müller masih memiliki 4 koin bernilai 2 Euro. Ya. Erzählt weiter, dia lanjutkan untuk menghitung. Zählt weiter, weiter adalah terus, ya. Erzählt, dia terus menghitung terus, ya. 24, ya. Jadi 4 dan 20. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia 24. Kemudian 26, 26, ya. Itu 6 dan 20, ya. Kemudian 28, ya. 28, 8 dan 20, kemudian 30 Euro, ya. Jadi dia punya 30 Euro. Ini adalah 30, ya. Selanjutnya, lanjutan dari bacaan ini, dan zählt Herr Müller die Scheine, ya. Dan zählt Herr Müller die Scheine. Kemudian Mr. Müller menghitung uang kertasnya, ya. Die Scheine. Dan zählt Herr Müller die Scheine, ya. Pertama-tama zuerst die 10 Euro Scheine. Pertama-tama dia menghitung
uang kertas euro bernilai 10 euro. Ya, setiap uang kertas itu bernilai 10 euro. Dia mulai menghitung uang kertas yang bernilai masing-masing 10 euro itu dengan 40 ya, 40 ya. Tadi 30 itu 30, sekarang 40 40, 50 ya, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 euro ya, 100 euro. Berarti dia punya 100 Euro. 100 ya, 100 Euro. Herr Müller hat noch 5 20-Euro-Scheine. Ja. Mr. Müller masih memiliki 5 uang kertas yang bernilai 20 Euro. Ja. Herr Müller hat noch 5 20-Euro-Scheine. Mr. Müller masih memiliki uang kertas yang masing-masing bernilai 20 Euro. Ya, jadi ini sangat panjang satu kata dalam bahasa Jerman ya, tetapi ini adalah lumrah dan itulah keistimewaan dari bahasa Jerman ya. Maka dia menghitung, Mr. Müller menghitung 120 ya, 120 Euro atau 100 Euro 20 ya. 100 Euro 20, 120 Euro, maaf ya. Seharusnya kita baca 120 Euro, 140 Euro, ya, 160 Euro, 180 Euro, 200 Euro. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Herr Müller hat noch Kleingeld. Ja. Herr Müller hat noch Kleingeld, aber da sind nur Cent. Da sind nur Cente. Die Cente zählt er nicht. Ja. Mr. Müller masih memiliki uang kecil, ya. Kleingeld, ya, berasal dari klein, kemudian Geld, uang kecil, ya. Jadi Mr. Müller masih memiliki uang kecil, ya. Aber da sind nur Cente, jadi sen aja, 1 sen, mungkin 10 sen, 15 sen, dan sebagainya, ya. Die Cente zählt er nicht, ya. Dan dia tidak menghitung uang sen itu, ya, uang kecil itu, ya. Herr Müller kauft einen Füller, ein Buch, 2 Hefte, 2 Bleistifte und Briefpapier. Ya. Mr. Müller membeli sebuah pulpen, sebuah buku, 2 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan kertas surat. Ya. Herr Müller kauft einen Füller, ein Buch, 2 Hefte, 2 Bleistifte und Briefpapier. Ya. Jadi ini einen Füller karena satu menjadi einen ya, unbestimmt ya, unbestimmte artikelnya ya. Karena di sini ada kauf yang menghendaki sebuah objek akusatif ya. Ein Buch dia tidak berubah karena ein Buch tidak terpengaruh dengan kauf ya, meskipun dia menghendaki kasus akusatif, tapi kata benda yang memiliki selain, artinya kata benda yang berjenis neutral, neutral, feminin, dan jamak itu tidak terpengaruh dengan kasus akusatif yang dikehendaki oleh kaufen, ya, oleh kauf di sini. 2 Hefte juga demikian, 2 Bleistifte und Briefpapier. Der Füller ist teuer, ya. Der Füller ist teuer. Pulpen itu mahal. Der Füller ist teuer, ya. Er kostet 13,50 Euro, ya. Er kostet 13,50 Euro. Die Hefte sind billig, ya. Die Hefte sind billig. Karena heftenya ini jamak, maka dia menggunakan zainnya zin, ya. Sedangkan billig berarti murah, ya. Der Füller ist teuer. Jadi der Füller ini karena dia singular, ya, jadi tetap, ya. Der Füller ist teuer. Kemudian er kostet 13,50 Euro. Die Hefte sind billig. Ein Heft kostet nur 0,25 ya, atau 25 sen. Ya. Jadi di sini ada keterangan bagaimana kita membaca jika tulisannya seperti ini pakai koma. Ya. Seperti tadi 13,50 Euro. Ya. 13,50 Euro. Ini kita membacanya 25 Cent. Ya. 25 Cent. Ya. Seperti itu, ya.
Sekarang kita lanjut mengenai Rechnung. Ya. Di sini adalah kita melihat Rechnung atau bill dalam bahasa Inggris, atau apa yang kita dapat kalau kita membeli sesuatu, ya, kwitansi. Ya. Ini adalah kwitansi. Rupanya Mr. Müller banyak membeli sesuatu seperti yang ditulis di cerita tadi itu. Ada Füllernya 1, Buchnya 1, Heftenya 2, Bleistiftnya 2, papier tidak ada, mungkin itemnya papirnya cuma 1 rim atau berapa, ya. Jadi di sini ditulis angka dan jumlahnya 23 Euro, 23,66 Euro 66 Cent. Ya. Coba kita lihat bacaannya, ya. Schreibwaren Papier. Jadi ini toko stationery. Schreibwaren, barang-barang tulis menulis dan kertas, ya. Jadi toko stationery di sini, di mana orang-orang beli alat-alat tulis dan kertas, ya. Herr Müller bezahlt die Rechnung. Jadi Herr Müller bezahlt die Rechnung. Mr. Müller membayar kwitansi itu, membayar tagihan, ya. Herr Müller bezahlt die Rechnung. Zahlt 23,66 Euro. Ya. Jadi perbedaan antara bezahlen ini dikonjugasikan menjadi bezahlt, ya, Müller, dengan zahlen, ini sama-sama berarti membayar, ya. Herr Müller bezahlt die Rechnung, berarti dia membayar sesuatu. Bezahlt die Rechnung. Bezahlt die Rechnung. Dia membayar billnya atau membayar tagihan. Ya. Sedangkan zahlt 23,66 Euro. Ya. Dia membayar uangnya 23 euro 66 sen. Ya. Jadi billnya ada di sini, ya, atau tagihan. Ya. Die Rechnung itu adalah tagihan, ya. Rechnung, ya, Rechnung. Herr Müller kauft ein Heft, ya. Coba kita lihat, kauft ein Heft, ya. Herr Müller kauft ein Heft. Nochmal ein Heft, ya, berarti 2. Er kauft noch einen Bleistift, ya. Er kauft noch einen Bleistift. Mr. Müller membeli sebuah buku tulis. Kemudian di kalimat yang kedua, er kauft noch ein Heft, ya. Dia membeli lagi satu buah buku. Er kauft noch ein Heft, ya. Kemudian dia membeli juga satu buah pensil, ya. Er kauft auch noch einen Bleistift, ya. Herr Müller kauft ein Heft. Er kauft noch ein Heft, ya. Er kauft auch noch einen Bleistift, ya. Jadi ini adalah bentuk tagihan dari Mr. Müller, ya. Jadi ini artinya adalah er kauft ein Heft, dia membeli sebuah buku tulis. Er kauft noch ein Heft, ya. Mungkin ini adalah maksudnya dia membeli lagi sebuah buku tulis, ya. Er kauft auch noch einen Bleistift, ya. Dia membeli lagi, dia masih membeli lagi satu Bleistift, ya, pensil, ya. Jadi noch ini masih membeli, masih, ya. Noch, auch noch, er kauft noch, dia masih membeli satu lagi, ya. Masih juga mau membeli satu lagi. Jadi masih menambah belanjaannya, ya. Tadi kita baca juga gabungan kata-kata, ya, atau kata majmuk yang menjadi sebuah kata yang sangat panjang, ya. Seperti misalnya der Brief plus Papier, ya. Der Brief plus Papier jika digabung menjadi das Papierbrief, ya. Das Papierbrief. Jadi kertas surat, ya. Brief itu adalah surat, der Brief, Papier itu adalah kertas, ya. Papier ini kadang-kadang kita menemukan juga di papier. Tapi di sini kita pakai das Papier, ya. Der Brief plus das Papier, das Briefpapier, ya. Kemudian das Geld, maaf, ya, ini seharusnya das Geld bukan der Geld, ya. Das Geld plus das Stück, ya. Das Geld plus das Stück menjadi das Geldstück,
ya. Das Geldstück. Tadi itu adalah uang-uang logam, ya, uang-uang koin, ya. The Euro ditambah das Stück, ya, menjadi das Euro-Stück, ya. Das Geld, maaf, ini berulang lagi, bukan harusnya das Geld, ya. Saya tidak begitu teliti tadi sehingga ikut tertulis terbawa di sini. Seharusnya kita udah koreksi. Saya koreksi aja di sini, das Geld ini adalah artikelnya das, ya. Geld, ya. Sedangkan yang lain sudah benar. Der Schein, ya. Uang kertas, ya. Der Geldschein, ya. Der Geldschein, ya. 10 Euro, der Schein, ya. 10 Euro Schein, ya. Der 10 Euro Schein, ya. Kleingeld, ya, menjadi das Geldschein, ya. Das Kleingeld, ya. Das Kleingeld. Jadi semua kata majmuk ini mengikuti artikel dari kata yang terakhir, ya. Misalnya Briefpapier mengikuti Briefpapier, mengikuti das Papier, Stück, Geldstück mengikuti das Stück, Euro-Stück mengikuti das Stück, der Geldschein mengikuti der Schein, ya. Der 10 Euro Schein mengikuti der Schein, kemudian das Kleingeld mengikuti das Geld, ya. Jadi artikelnya disatukan dengan mengikuti artikel yang dari kata benda yang berada di belakang, ya. Ya, seperti itu pelajaran kita malam ini. Cukup menarik, ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda atau wawasan kita malam ini, menambah perbendaharaan kita bagaimana kita menyebut angka-angka. Dan kali ini adalah bagian pertama dari pelajaran Abschnitt 3. Jadi video pertama Abschnitt 3, sedangkan secara keseluruhan adalah 13. Saya ucapkan banyak terima kasih, vielen Dank, ya, atas perhatian Anda, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang sedang mau belajar bahasa Jerman. Silakan di-subscribe, ya, di-like, kasih komen dan share, ya. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan jangan ragu untuk meninggalkan komen di sana, ya. Ataupun bagi Anda yang juga memahami bahasa Jerman, jika ada kesalahan, mohon kritiknya, silahkan Anda tulis di komen, ya. Dan tentu kita akan memilih jalan atau informasi yang terbaik, ya, untuk membuat pelajaran ini menjadi benar-benar valid, ya, layak untuk dipelajari dan dibawa ke Jerman, ya, dan dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka yang menggunakan bahasa Jerman. Terima kasih. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.